Mountain Dragon. Hello guys, andito kami sa Shenzhen Airport, China. Punta kami sa lugar kung saan malamig na lugar. Cotton candy guys. Wow, ang laki. Ayan. Xi'an, China. Xi'an, China. Sobrang lamig guys. 2 degree lang po siya. Ayan, ang ganda.等会儿，拍视频。走旁边点的。哇，這是誰？睇下嗰度有嘢寫嘅喎，寫中佢個名。看不到誒，太暗了。啊？太暗了。冇啊，呢度下面啊咁靚嘅喎，呢度。做什麼？坐着的，坐着这个。Ang cute. Ang ganda guys. Daming tao. Oh yeah. It's real.
呀，写了吗？May parit sila, guys. Ang cute. Ayan. Ang ganda, guys. Ayan. They're so beautiful. Very pretty. Four holding pieces represent the four directions Chinese medicine. Extends the image of two great points divide and heat. At the same time, Ayan. long, smoky, and blue, and his element highlight the erratic temperament and the appreciated literary style. Guys, Christmas na. Daming tao. Ayan, daming tao. Ayan, may mga patinda sila. Ganda. Merry Christmas, guys. Xi'an, China. Ang lamig, guys, sobra. 2 degree lang po siya. Ayan. 头发比你长，好像还行。那个景点，灯光景点。我说实在的，这个雕塑呢，我就服了下。 Good morning, guys. Andito pa rin kami sa Xi'an, China, na kung saan sobrang napakalamig. 0 degree, guys. My God. Sobrang lamig talaga. Wala pang masyadong tao kasi maaga pa. Actually, alas 12 na eh. Pero wala pa, mamayang gabi pa. Mamayang gabi yung sobrang dami. Katulad kagabi yung pagpasyal namin. Sobrang lamig. 0 degree, my God. Ayan, ganda. Ayan. Bye muna, guys. Hello, guys. Good afternoon. Sure. 1 o'clock p.m. na. Pero, ayan. Pero parang alas 9 pala. Hiningal ako. Ayan, dito kami sa
Ewan, anong lugar ba ito? Kabundukan. Char. Hindi. Joke. Park. Sobrang lamig, guys. Ay, nalang talaga. Char. Christmas na. Dito kami mag-Christmas. At kami naglalakad. Ayan, daming Christmas tree. Ayan. Bye, guys. 我们看到这个。 Good evening, guys. Char. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganda. Ayan. Ang ganda, diba? Okay, bye-bye, guys. Ang ganda. Garden ito, guys. Diba? Ang cute. Ayun. Nung unang panahon nila. Ayan, ang ganda ng view. Bye, guys.